For today's skeme, nanguban ng mga bayot og kalit-kalit ra, ambot unsay nakaon. Medyo naulaw akong igagaw gamay, kaya na niya wag itay kuha gapabuyag rataan ning dapita. Og diri na part, nangita mi og asang tubig, kay murag isabaw ani sabaw sa dagat, naglibog na mi. Og diring dapita, nagsuroy-suroy ko, og naabagi kuha og wala, kay murag minus ma. Og diri na part, wala mi gadahom na naman day mi makilaw. To ara, among gisugdan na, kay kini, gipanggutom na gyud ni. To mauna akong mga igagaw. Simpre magdala gid mig ikals, kay lisod po kami pagalingon. So mauna to gipansugdan na namo og hagpat kay magkilaw mi. Samtang naglungag mi, naginahinay pud mig hagpat dirang dapita. Mao to nagtinabangay mi aron madali tapos makakaon dayon ug mauna siya. Wala pa na natarong og kuan kay ganels-nels ang piste murag lamig koko. O diba? Siyempre pag gumanda yung hinlo, tora, ang lamas ready na kaayo para sa kinilaw. Pitik na sad. Okay, katulo na mong sumbada, dira na. Murag na pud mi kuha-kuha gamay. Kay basin niyag nagpabuyag mi, makaingon yan tag-iya. O dira na part na medyo ngit-ngit gid sorry kaayo. Pero mura magnamuti gamay. Og diri na part, murag makabaligya gid mi dirin dapita. Ubay-ubay man pud okay ra ni. Og dirin dapita, amo na pud nagipatabangan kay medyo hayag-hayag na gyud, di na gyud ni maapas. Na unsaon na lang. Ikil ang maikil, di ba? Tapos dirin dapita, chill-chill pud gamay ba kanay sa view. Panaog naman unta mi, pero minghapit pa man gyud mi kinindot lagi daw kuno. O diba, sunset ang giapas, asa pa kaana. Ay, just... Og diri na park, pauli na gid mi. Pero bisag unsaon, kanindot gid sa view. Og kalami paminawon. Og magkikuyog ra gid ka, mga kakilaw. Og gamay.